गुरुदेव दया कर दीन जने 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 परम धाम सनातन सगुण निगुण सकल कारण सगुण निगुण सकल कारण सगुण निगुण सकल कारण निराकार साकार से वेद भणे गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने शरणागत दिनार्थ परित्राणं परायणे सर्वस्यात हरिदेवी नारायणी नमस्तुते सदावासवा सिंहवाहिनी शारदे कंठे वासाय मा वाक्यदेवी नमस्तुते राम से दे अभिराम तुम्हें मोर नयनाभिराम तुमे परा मोर नयनाभिराम तुमे परा मोर नयनाभिराम दियो तब सुदर्शने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने नारायण रुद्री अंबिके भास्करे तथा भिन्ना कर्तव्यम प्रभु पंचदेव नमस्तुते ओसार की हेलो मणिकढ़ परिभांगी जीव तोरा हाड़ गोड़ा हाड़ बलि गड़ा बड़ी भांगी जीव तोरा हाड़ गोड़ा हाड़ बलि गड़ा
नमस्तुते वेद वनैक सिंहं नमस्तुते अघ पश्वैक सिंहं नमस्तुते जोगी गुहा च शृंगं नमस्तुते नीलाचल शृंग सिंहं परम प्रेममय अकृत कर्ता अमृत मंता घन शरण शरण सर्व कारण कारण विश्वनियंता चिंतामणि श्रीमन सत्यनारायण पद पंकजरे रघुनाथ देव वीर बजरंग बाली महावीर सब देवादेवी पदार बिंदरे अधिवास रजनी रे दीनहीन किंचनर अनंत कोटि प्रणाम तेते कोन दियो ना किछि पोणा आनिबे सम्मानास्पद ममार्चनीय मम वंदनीय मोर ज्ञानी गुणी विवेकी महोदय तथा मोर पाला प्रेमी साहित्यानुरागी समस्त सज्जन वृंद चिर बंदनिया उत्कलिया माँ भौणी माने समधर्मी सममर्मी युवबंधु समाज एवं आर्यावर्त जम्बूदीप भारत वर्षर मोर कुनाकुनी भाई भौणी माने जेते बाबू गेड़ारे दीर्घ 4 दिन व्यापी नारायणकर नाम यज्ञ पाई आह्वान करा जायछि आमे माने क्षुद्र क्षुद्र कलाकार हिसाब रे प्रभुर चारिपद मन भुलानिया कथा कहिबा पाई आपण मानकर निकटरे मंचासीन होइथाय कहि परिबे बापा मान ओ कथा पाला कहा उद्देश्य रे पाला हेउची गिरि गोवर्धन पूजा उद्देश्य अरे सत्य तो नंदनंदन भगवान कृष्ण गोविंदंकर कथा चारिपद हेथिले अधिवास रजनीर महत्व रहिथांता ता परिवर्ते हौ मो सान भाई श्रद्धेय सत्य बाबू मो ठारू मात्र 5 मास सान सर्वमंगल जगन्नाथ न्याय रे जगन्नाथंकर कथा वस्तु आरंभ करले तथापि द्वितीय पर्याय रे गिरि गोवर्धनी धारी गोविंदंकर कथा आरंभ करिवार थिला ना तांकर लक्ष्य मु आज रामायण करी शेष को आम पाखक गोटे प्रश्न पहुंचला हेम हरिणी धीरे धावन्ते सुंदर धरु धरु करी मृग पड़ाई गुड़ाई छंती रघुमणि वास्तव रे ताहा मृग ना मृगुणी एई देख चाली न जानी बाटर दोष गोटे पद जगन्नाथंकर उद्देश्य रे नीलाद्रि महोदय काव्य श्लोकटी उद्धार करिछि हे ज्ञानी मंडली अधिवास रजनी रे आपण मानकर मंगलकारी हेबे किए जड़े जंगलर पशु जंगलर पशु केमती हेबे केमती वाड़ा नौचत हे ज्ञानी मंडली आपण मानकर मंगल कामना करिवे जिए से हेउचंती जड़े जंगलर पशु पशु माने साधारण पशु नुहे से हेउचंती वनराज सिंह सिंह नीलाद्रि महोदय काव्य रे पंडित जगदेव मिश्र परिकल्पना कले ये जगन्नाथ महाप्रभु हेउचंती वनराज सिंह अच्छा वनराज सिंह जगन्नाथ बापा जदि जगन्नाथंकु सिंह रूप रे परिकल्पना करा जाय सिंहर जहा स्वभाव जगन्नाथंकर से स्वभाव परिलक्षित अछि तो के जानि हमें जानिबा केमि बताम प्रथम कथा पालाटा हल्लारे नाही पाला श्रृंखला रे अछि प्रथम न्याय सिंह बनरे रुहे बनरे जगन्नाथ महाप्रभु जदि सिंह ये क्यों बनरे रहुछंती कवि कहिले नमस्तुते वेद बनैक सिंह
ବେଦ ରୂପକ ବନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପୀ ସିଂହ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜ୍ଞା ସିଂହ ପଶୁ ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ପଶୁ ମାଂସ ଛବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ସିଂହ, ସିଂହ ଇଏ କେଉଁ ପଶୁର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି? କେଉଁ ପଶୁର? ନା ନମସ୍ତୁତେ ଅଘ ପଶୈକ ସିଂହ। ଅଘ। ହେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, ଆଜ୍ଞା। ଅଘ କହିଲେ ପାପ, ପାପ। ଅଘ କହିଲେ କଳମସ, କଳମସ। ପାପ ରୂପୀ ପଶୁର ମାଂସକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପୀ ସିଂହ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଜ୍ଞା ବନରାଜ ସିଂହ ବାପା ଗୁମ୍ଫାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥାଏ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଠିକ ଠିକ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ସିଂହ, ଇଏ କେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରନ୍ତି? କେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଜ୍ଞା? ନମସ୍ତୁତେ ଯୋଗୀ ଗୁହାତ ଶୃଙ୍ଗ। ଯୋଗୀ ଜନ ମାନଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଥ ଜନ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପୀ ସିଂହ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। କରନ୍ତି। ଯେତିକି ଜ୍ଞାନୀ ମାନ ବାପା ମାନେ ମୋର ବସିଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସାର ମହୋଦୟ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସଦାବେଳେ ପଛ ତ ଭଲ, ସାର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କଣ ଆଜ୍ଞା? ଶ୍ଲୋକର 3 ଧାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ଠିକ ରହିଲା। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିରେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଗଲା। କଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଗଲା ଆଜ୍ଞା? ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଣ? କଣ ଆଜ୍ଞା? ବନ୍ୟ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ମାତୃଜ୍ଞାନ ରୁହେ ନା। ସେ ଯେଉଁଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇଠିକି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏକଥା ସତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଯୋନି ସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉ ଦିନ ମାତୃଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସନ୍ତି? ଦେଖିବା। ମୋ ଭାଇ କି ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, 5 ବର୍ଷ ବହି ଦରାଣ୍ଡିବ। ହେ ବାପ, ହବନି। ଯାଉଛୁ ପଚାର ଦେଇକି ଆସେ। ଯାଉନୁ ଖୋବା ଖାଇବୁ। ଏହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମାତୃଜ୍ଞାନକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଦେଖିବା କୋଉ 2 ଥର। 2 ଦିନ କେତେବେଳେ? ପୌଷ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହାକୁ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟାଏ ଦିନ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି, ଯାହା ରାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଇଏ 2 ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମାତୃଜ୍ଞାନକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି। କେମିତି? ରାମନବମୀ ଦିନ, ପୌଷ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାମ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ବଳଭଦ୍ର ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସୀତା ରୂପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। हे ज्ञानी मंडली, भौणी जो दिन स्त्री पदवाच्य हुए, प्रभु से दिन मातृज्ञान हरई बसंती। आउ राम भक्तगण माने आनंद रे कहि उठंती, जगन्नाथ महाबाहो साक्षात रघुनंदन सौमित्री बलभद्रस्य भद्रा मैथिली में बचा। बेसी समय नेबी नाई, रामायण परिचर्या भितरे रही सत्य जुगर केतुका चंडी, त्रेतयारे मां सीता तापरे मारीच राक्षस कथाटे एठी अछि। समय पाइलानी, पाइबो केमिति? ताहा मृग ना मृगुणी, यही न्याय रे गायक महाशय 3 घंटा पर्यंत बुलेइले आपण मान। शेषकु कहिले 7 खंड रामायण सरिलानी, सीता राम माई की अंडीरा जना पड़िला ना। अरे ठिया पल्ला ये कथा कहिबार मो सानो भाई रा उद्देश्य, राम राम नेत्री गोटे पदटीए गाइले कहिले राम शब्दर अर्थ होची मृग। से मृग ना मृगुणी,
ସାନ ଭାଇ କଣ କହୁନା ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନ। ଏ ଜାଣି ନା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ବହିରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ହଉ ବୋଲେ ବିପଣିରେ ଥିବା ଜଣେ ବିପଣିରେ ଥିବା ଭାବନା କରେ ଦର୍ଶନ ଆଗତ ବିଧାତା ପୁରୀ ଭାଙ୍ଗର ଶିବ ଘରେ ପରିମଳ କତ ବିଧାନ ହେବେ ସୀତା ନିଶେ ଜନି କିଛି ଭଲାରେ ଭଲା ଜନି କିଛି ଭଲାରେ ଭଲା ଜନି କିଛି ରହମ ଧରିବ ତ ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ମୃଗ। କହିଲେ ମୁଁ କହ ଆଉ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ନା ଭଞ୍ଜ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ବସଏ ରମ୍ୟରେ ମାନସ ବିଜେ ରାମ ଅଦଭୁତ ଭୂତାନ ଶୁଭେ ଘୋଷ। ବେଏ ଘୋଷ ବିପଣି ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ ରାମ ଆସିଛି। ରାମ ତାଙ୍କ ନାଁ ରାମ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି? କୁଆଡୁଆ ନା। ନା 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 ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରମଣୀୟ। ରମଣୀୟ ଆରେ ରମଣୀୟ ଆସିଛି, ହଁ 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 ରମଣୀୟ ଆସିଛି। ହଁ ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ପାଇଲେ ରମଣୀୟ। ରମଣୀୟ ରାମ ରାମେତି ରମେତି ରାମ ରମେ ମନୋରମେ ସହସ୍ର ନାମ ଚତୁଲ୍ୟ ରାମ ଇତ୍ୟକ୍ଷର ଦ୍ୱୟ ଶମ୍ଭୁ ରାମାୟଣ। ରାମ ହୃଦୟରେ ଯିଏ ରମଣ କରନ୍ତି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ରାମ। ରାମ ରାମ। ରାମ ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବା, ଠିକ ତାପରେ ପାଲା କଥାଟା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ପାଲା ନ ହଉ ବାସି କାମ ସାରି ଦିଅ ଗୋବିନ୍ଦ ସାର୍ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଅନେକ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ କାଲି ଭାଷାକୋଷ ଦେଖିବେ ଦେଖିବା ମୃଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ। କଣ ଦେଖିବା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ହଁ ମୃଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? କଣ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ବହିରେ ଭାଷ ନାଟକ ଚକ୍ର ଚକ୍ର ବହି ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟାୟୋଗ। ହଁ ଘଟୋତ୍କଚ ଯେତେବେଳେ ବଳି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ କୋଉଠି ବନରେ, ବନରେ ସେ ବନଟା କେମିତି? କେମିତି ଇଦଙ୍ଗି ହି ଶୂନ୍ୟ ତିମିରୋକ୍ତ ପ୍ରଭେଇ ଜଗ ପ୍ରକାରೈ ରବିରୁଦ୍ଧ ଦିଗପଥଂ ସ୍ୱର୍ଗେ ମୃଗଣାପି ସମକୁଳାନ୍ତର ଦନ୍ୟା ଉତ୍କର୍ମଣ କ୍ରମଣ ଭବନ୍ତି। ଭାଷ ନାଟକ ଚକ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ତିମିରୋକ୍ତ ପ୍ରଭେଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର। ରବିରୁଦ୍ଧ ଦିଗପଥଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଇଏ ବୃକ୍ଷଲତାର ଅନ୍ତରାଳକୁ ଭେଦ କରି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପତିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା
दुई जन व्यक्ति अशांति रे कालातिपात करूचंती व्यक्ति आज्ञा से किए स्वर्गे मृगणापि समकुलांतर ज्ञानीमान आज्ञा जतकी बापा मान मोर बसिछंती बेस बेस गोपीनाथ नंद शर्मांकर शब्द बोध अभिधान देखंतु भाषा कोश देखंतु देखो स्वर्ग शब्दर अर्थ हेउची पक्षी पक्षी मृग शब्दर अर्थ हेउची पशु 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 पक्षी माने आकुल अनंतर कालातिपात करुथिले वन मध्यरे विश्वनाथ कुंडिया विचित्र रामायण रे लिखिले हेम हरिणी धीरे धामंते सुंदर धरणी धरु धरु करु मृग पड़ौची एथि अर्थ हम पशु पशु गोड़ाई नहीं कि सारे जदि भूल हुए आउ 3 दिन पाला अछि अभिधान देखिबा देखिबा मिछ कहिबा कहीं काहे की पॉइंट कथा हौ जोठी रामायण सेठी हबो मु प्रारंभिक संगीत गाइछि जगन्नाथ महाप्रभुंकर उद्देश्य रे टिकी अर्थ करिबी 5 मिनिट पुनी रामायण मार्ग को आमे माने जिबा जिबा ठीक छबिन प्रत्येक दिन दैतापति सेवक माने तुलसीर मालटिए गुंथी गुंठी महाप्रभुंकर श्रीभुजरे लंबाई दियंती धीरे धीरे काहिके आज्ञा आज्ञा तुलसी मालाटा भुजकु सुंदर भुजक गला को नुह ये ना प्रमाण प्रमाण दियो तुम्भ श्री भुजे तुलसी मालटा भुजकु सुंदर ना भाई दिने सेवक माने यथेष्ट परिमाणर तुलसी पाइले ना बापा आज्ञा महाप्रभुंक पाई मालटी निर्माण करिवे केमिति केमते आज्ञा किछि तुलसी रे मालटी निर्माण कले अच्छा मल्लिकढ़रे तुलसी रो पेंथाटी हार रे जेमिति पदक शोभा पाए पाए मर्ली माल देहरे तुलसी पेंथाटा को ओहलाई देले अच्छा हे ज्ञानेन्द्र पुंगाब आज्ञा ये मर्ली मालटा जते बेले भुजरे लंबिला मर्ली रहिची ऊपरे तुलसी पड़िची तळे आलो आलो गरुड़ स्तंभर पुष्ट भागरु जने अभिमानी भक्त वकिलाती आरंभ कले जाति कले हे अधिवास दिनरु कहिले मो सान भाई कहिबे कोन मते देखै की कहिबे नाई 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 म तमे पुरा हम निज भाई तुमको कहिबुनी ना किंतु गुआ गछरे चढ़चड़ी पड़िबो नडिया गछ मनुक जळिबो चलिबो तो चलिबो तुलसी कहूची हे मली बोले तोरा केड़े बहपब केड़े बहप तोर हे मली बोले आउ केते दिन तोर ये छाती फुला चाली आउ 3 दिन छाती फुला अरे 3 दिन काई की 3 दिन तो पाला सरिएले गला हाँ हाँ तू तो कोंटा बाड़रे लुगा पकई खड़ी करिबू नाई रे आज्ञा काली प्रभातरु सेवक माने जेते बेले बेले मालाटा को नहीं पंडित पादुका कुंड रे फिंगी देबे देबे दिने जीवो शिव 2 दिन जीवो शिव 3 दिन बेल को आउ मरिलो टुमुका चेहरा रहिबो ए ना ना नो पची सढ़ी गंध उठी जीवो गंध गंध किंतु तुलसी तुलसी कोन हबा नैवेद्य तुलसी दिया भुजिबे कालिया दिया नैवेद्य तुलसी दिया भुजिबे कालिया दिया भंडारे ना सीतेरा
ଯେମିତି ନୈବେଦ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ନା ତୁଳସୀ ପଡ଼ିଗଲେ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଶେଷରେ ତୁଳସୀ କହିଲା ହେ ମଲ୍ଲି ତୋର ମୋର ଏତେ କଳି କାହିଁକି କି କେବଳ ଏଇ ଗାଁ ବୋଲାଙ୍କ ସକା ତୋ ପ୍ରାଣ ନେବି କାହିଁକି ସାରେ ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାର୍ ମହୋଦୟ ଆଉ ନନା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଜୁଟ କରାଇଲେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର କଣ ଦୋଷ ଯଦି ତୁଳସୀ କି ମଲ୍ଲିକି ନ ଗୁନ୍ଥି ଥାନ୍ତେ ସିଏ ଭଲ ଆମେ ଭଲ ଆରେ ମୁଁ କହୁନି ରେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ତୋ ଲାଗି ଲାଗିଛି ନିତ୍ୟ କଳି ଗୁନ୍ଥି ଦେଲା ତୋତେ କେଉଁ ମାଳି ଆରେ ଗୁଠି ଦେଲା ତୋତେ କେଉଁ ମାଳି ଗୁଠି ଦେଲା ତୋତେ କେଉଁ ମାଳି ଭାଇ ଦୋଷ ମାଳିର ନା ମାଳି ଯଦି ତୁଳସୀ ସହିତ ମଲ୍ଲିକି ନ ଗୁନ୍ଥି ଥାନ୍ତା ଏତେ ପାଲା କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତା ଉଠୁନା ନ ଫୁଟୁଣୁ ବାସ ଚହଟି ହେଉଛୁ ନା ଫୁଟୁଣୁ ବାସ ଚହଟି ହେଉଛୁ ନ ଫୁଟୁଣୁ ବାସ ଚହଟି ହେଉଛୁ ନା ଫୁଟୁଣୁ ବାସ ଚହଟି ହେଉଛୁ ହେ ମଲ୍ଲି ବୋଲେ ତୁ ତ ଫୁଟିନୁ କଣ ହେଲା ତୁ ଫୁଟିନୁ କଣ ହେଲା ଇଏ ଫୁଟି ନାହାନ୍ତି କିଓ ଆକ ଗାଁରେ ଆକ ବୟ ତୁ ସାଡେ କାହିଁ ହାତ ଦେଖ ନ ଫୁଟୁଣୁ ବାସ ଚହଟି ହେଉଛୁ ନା ଫୁଟୁଣୁ ବାସ ଚହଟି ହେଉଛୁ ଚିରା ବର ଆଲୋ ମାଲି କଣ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ତୋର ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ हे मोर गुणग्राही विवेक महोदय जो राम से ही जगन्नाथ तेणु रामଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାରି ଉପରକୁ ଆମେ ମାନେ ଯିବା ହଉ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାନି ଛବି ନ ଠିଆ ହ ସାତ ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ସରିଲାଣି ବାପା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସୀତା ମାଇକି ଅଣ୍ଡିରା ଜଣା ପଡୁଛି ହଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଓଲଟା କହୁଛନ୍ତି ରାମ ମାଇକି ଅଣ୍ଡିରା ଜଣା ପଡୁଛି କଣ ଇଏ କି କାରଣ ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ କିଏ ତମେ ବୁଝିନ ବୋଲି କଣ ଜଗତରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମିତି କଥାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି କର ନା କାରଣ 2025 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 87ଟି ଲୋକ କଳା ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଲାକୁ 2025ରେ ପାଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟକ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ମାସର 2 ତାରିଖ 3 ତାରିଖ 4 ତାରିଖ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୋଟେ ପାଲା ସେମିନାର କରିବାକୁ ଭଞ୍ଜ କଳା ମଣ୍ଡପରେ 3 ଦିନରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତେଣୁ ପାଲା